Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahdali muqaddaha mutlaqan abada wa ma tathaaba aslan fi mada zamani. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاتن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يدا بمختتن. الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا رب رحنا حجيد الدين بن حجي بن خير أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita, akan kita bahas insyaallah tentang manaqibul asyaratil mubasysyirin bil jannah. 10 orang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuka fil jannati, wahai Sayyidah Aisyah, ayah kau pasti ada dalam syurganya Allah. Wa rafiquhu Ibrahim alaihi salam, dan nanti temannya dalam syurga adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Yang kedua, wa Umaru fil jannati, Sayyidina Umar dalam syurganya Allah. Wa rafiquhu Nuhun alaihi salam, dan temannya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga, wa Uthmanu fil jannati, Sayyiduna Utsman bin Affan dalam syurga. Wa rafiquhu ana, dan temannya adalah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa Aliyun fil jannati, Sayyidina Ali dalam syurga. Wa rafiquhu Yahya bin Zakaria, dan temannya adalah Nabi Yahya bin Nabi Zakaria. Yang kelima, wa Talhatu fil jannati wa rafiquhu Daud alaihi salam, Sayyidina Talha dalam syurga dan temannya adalah Nabi Daud alaihi salam. Wa Zubairu fil jannati, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam dalam syurga. Wa rafiquhu Ismail alaihi salam, dan temannya Nabi Ismail alaihi salam. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannati, kemudian yang berikutnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam syurga. Wa rafiquhu Sulaiman alaihi salam, dan temannya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa Sa'id bin Zaid fil jannati, Sayyidina Sa'id
bin Zaid dalam syurga, wa rafiquhu Musa alaihissalam, dan temannya Nabi Musa alaihissalam, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannati wa rafiquhu Isa ibnu Maryam alaihissalam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam syurga dan temannya Nabi Isa alaihissalam, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannati wa rafiquhu Idris alaihissalam. Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah dalam syurga dan temannya adalah Nabi Idris alaihissalam. Subhanallah, ini jaminan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mutlak adalah penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum ajma'in. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Aisyah, ana sayyidul mursalina, wahai istriku as-sayyidah Aisyah, saya adalah pemimpin semua rasul. Wa abuka afdalus siddiqin wa anta ummul mu'minin. Ayahku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah as-siddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur, yang paling utama dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ummul mu'minin, dan engkau ibunya semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis merupakan bantahan terhadap orang-orang Syiah yang sangat membenci, bahkan mengatakan laknat kepada Sayyidina Abu Bakar dengan As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin semua sahabat-sahabatnya ini pasti semua masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para jamaah sekalian, yaitu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kunyah beliau Abu Muhammadin radhiyallahu anhu. Kunyah beliau, kunyah ini menggunakan kalimat abu atau ummu. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Nama beliau Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Walaqabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin Talhatal khair wa yauma Hunainin Talhatal jud wa fi ghazwatil ashirah Talhatal fayyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada Sayyidina Talhah pada waktu perang Uhud, namanya Talhatul khair. Pada waktu perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan beliau, memberi beliau gelar Talhatul jud. Pada waktu perang Al-Ashirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan beliau Talhatul fayyad. Kenapa demikian? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan beliau dengan Talhatul fayyad. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, li'annahu tasaddaqa bi bi'rin ishtaraha wa nahara jazuran fa'at'amahum wa saqahum. Dikarenakan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah membeli sebuah sumur, kemudian disedekahkan, kemudian beliau menyembelih satu ekor unta dan beliau beri makan semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan beliau beri minum semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pada sumur yang beliau beli tersebut. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW menamakan beliau sebagai Talhatul fayyad, Talhah yang sangat murah, yang sangat dermawan, sesuai dengan namanya yang dijuluki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri beliau radhiyallahu anha pernah mengatakan, dakhala alayya maghmuman. Suami aku Sayyidina Talhah bin Ubaidillah pernah bertemu dengan aku dalam keadaan beliau galau, dalam keadaan bingung. Fasa'altuhu an dzalika. Aku tanya kepada suami aku Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, kenapa engkau galau? Kenapa engkau bingung? Faqala, maka beliau mengatakan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, katsura mali wa qarrabani. Harta aku sangat banyak dan harta yang banyak membuat aku sulit di hadapan Allah nanti. Ya Allah, subhanallah. Berpikir nanti hartanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai bingung, sampai galau. Yang pada akhirnya beliau mengatakan demikian, katsura mali wa qarrabani. Faqultu, maka istri beliau Sayyidah Talhah, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah mengatakan, qassimhu
bagi-bagikan harta engkau yang sangat banyak itu. Apa yang terjadi? Faqasamahu hatta ma baqiya minhu dirhamun. Maka semua hartanya dibagi-bagikan untuk kepentingan membela agama Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis semuanya. Wa baqiya minhu dirhamun, hanya tersisa 1 dirham saja yang dimiliki oleh Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan beliau dan manggil beliau wa da'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fasih al-malih as-sabiha. Beliau dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan al-fasih al-malih as-sabi. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kepada Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, "Abshir ya Aba Muhammad, ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa qad thubita ismuka fi diwanil muqarrabina." Bergembiralah wahai Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Kenapa demikian bergembira? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa engkau yang lalu dan akan datang, dan nama engkau sudah dicatat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diwan catatan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, subhanallah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah begitu hebat, yang begitu maksimal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk orang-orang yang bakal menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada Sayyidina Talhah bin Ubaidillah rahimahullah, "Ya Talhatu, hada Jibril yukhri'uka salam." Wahai Talhah, sahabat aku, malaikat Jibril menyampaikan salam untuk engkau. Langsung malaikat Jibril menyampaikan salam untuk Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, wa yaqulu, dan malaikat Jibril berkata kepada aku, "Ana ma'aka fi ahwali yaumil qiyamah hatta unajjiyaka minha." Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, "Ana ma'aka fi ahwali yaumil qiyamah." Saya bersama engkau nanti pada waktu terjadi huru-hara hari kiamat. Allah, Nabi jamin, saya bersama engkau nanti pada waktu terjadi huru-hara hari kiamat, hatta unajjiyaka minha, sampai aku menyelamatkan engkau wahai Sayyidina Talhah dari huru-hara yaumil qiyamah. Wa hada Jibril yukhbiruni annahu la yaraka yaumal qiyamah fi haulin illa unqiduka minhu. Sayyidina Jibril alaihissalam beliau berikan tahu aku bahwasanya engkau ini tidak akan mengalami huru-hara hari kiamat, dan sungguhnya aku akan menyelamatkan engkau nanti dalam akhirat kelak, dan engkau akan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, yang kedua adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Beliau diberikan kunyah, diberikan gelar bi Abi Abdullah radhiyallahu anhu. Gelar beliau, kunyah beliau adalah Abu Abdullah radhiyallahu anhu. Dan beliau ini pada waktu masuk Islam, pengarang rahimahullah beliau mengatakan aslama wa huwa ibnu sitta asyrata sanatan. Beliau masuk Islam dan beliau usianya masih 16 tahun, remaja, masuk dalam agama Islam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Az-Zubair bin Al-Awwam ruknun min arkanil muslimin. Sahabatku Sayyidina Zubair bin Al-Awwam adalah satu pondasi dari pondasi muslimin, dikatakan beliau sangat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari para jemaah sekalian, Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu
wa jalasa yawman yadubbu an wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa istayqadha. Satu hari Sayyidina Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu an, beliau menjaga di hadapan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi sedang tidur, sehingga Nabi bangun tidur. Wa qala, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, beliau mengatakan, "Hadza Jibril yuqri'uka salam." Malaikat Jibril memberikan salam kepada engkau. Wa yaqulu ana ma'aka yaumal qiyamah hatta adubba an wajhika syarra nari jahannam. Wahai Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam, aku bersama engkau nanti pada hari kiamat, dan aku akan menjaga engkau, diri engkau tidak akan termakan oleh siksa api neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jaminan mutlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Yang ketiga para jamaah sekalian, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang tujar, minat tujar, salah seorang pengusaha yang sangat kaya raya, sehingga karena sangat banyak harta beliau, kota Madinah itu bergemuruh dengan 700 onta beliau yang membawa barang-barang perniagaannya. Terdengar di telinga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha akan gemuruh daripada unta-unta daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Saat itu maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdurrahman la yadkhulul jannata illa habwan. Sahabat aku Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak akan masuk surga kecuali dalam keadaan merangkak. Beliau ketakutan. Beliau infakkan seluruhnya 700 unta untuk kepentingan membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau satu hari pernah menjadi imam salat berjamaah yang makmumnya di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya ma qubido nabiyyun hatta yusalla khalfa rajulin hatta yusalliya khalfa rajulin salih min ummatihi. Seorang nabi tidak akan meninggal dunia sampai dia menjadi makmum salat di belakang salah seorang yang saleh dari umatnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ishtaghala bil wudu'i fa shalla Abdurrahman bin Nasi fi awwalil waqti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sibuk berwudu sehingga beliau tertinggal salat berjamaah, dan langsung salat berjamaah tersebut diimami oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Fa adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'hu raqatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu rakaat berjamaah dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Abdurrahman Ibnu Aufin sayyidun min sadatil muslimin, saqallahu ibna Aufin min salsabilil jannati. Abdurrahman adalah pemimpin dari pemimpin muslimin nanti pada hari kiamat. Allah beri minum beliau dari salsabilil jannah, dari minuman dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jaminan mutlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah min ahlil jannah, termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwasanya anna sahabata lamma tawajjahu ma'a Umar ila Syam ballaghahu anna al-waba'a waqa'a biha. Bahwasanya seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mereka semua menuju kota Syam Syria dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sampai kabar kepada Sayyidina Umar bahwa di sana sedang terjadi wabah. Waqa'a biha
Fahtalafu fir ruju'i wa adami. Semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mereka berselisih pendapat antara kembali atau tetap akan ke negeri Syam atau Syria. Kemudian saat itu para jamaah sekalian, maka berkata Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di hadapan semua sahabat-sahabatnya, sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza sami'tumul waba'a bi ardin fala taqdimu, apabila kalian mendengar ada wabah di sebuah negeri maka jangan kalian mendatangi negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu, apabila kalian sudah berada di negeri yang terjangkit wabah maka kalian jangan keluar. Para jamaah sekalian, ada solusinya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi wabah. Semua sudah terjadi perzaman-perzaman dari zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW, wabah yang merata, yang sehingga wabah ini meninggalkan, mewafatkan banyak dari sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya solusi langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man amarra al-mushta ala hajibaihi ufiya minal waba. Ini yang pertama. Barang siapa yang menjalankan sisir di atas kedua alisnya maka dijamin oleh baginda Rasulullah SAW akan Allah selamatkan dari wabah yang sedang merebak atau yang sedang merajalela. Yang kedua para jamaah sekalian, waqa'a fil Qahirah waba'un azimun. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan pernah terjadi sebuah wabah yang sangat besar, luar biasa menimpa orang-orang Mesir. Fara'a ba'duhum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka ulama yang merupakan ulama yang al-amilin as-salihin, ulama-ulama yang saleh bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'allamahu hadad du'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ulama ini satu doa langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma ya latifan lam tazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal hayyun qayyumun samadun baqi lahu kanafun waqi. Ini doa yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ulama yang ada di kota Mesir yang saat itu Mesir sedang terjadi wabah yang luar biasa hebatnya, dahsyatnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan ulama ini dengan doa yang tadi, Allahumma ya latifan lam tazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal hayyun qayyumun samadun baqi lahu kanafun waqi. Ini merupakan doa yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, solusi dari al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu yang pertama adalah beliau mengatakan man asabahu hammun, orang yang tertimpa satu kesedihan, kebimbangan, kegalauan, au saqmun, atau orang yang tertimpa penyakit, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, falyaqra kulla yawmin hina yaqumu min manamihi arba'a marratin, maka hendaknya orang ini mengucapkan berdoa setiap hari dia bangun tidurnya, maka ucapkan kalimat ini 4 kali. Apa yang dibaca? Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengajarkan kepada kita semua bahwasanya apabila tertimpa kebingungan, kegalauan atau penyakit, baca setiap bangun tidur 4 kali kalimat ini, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Kemudian para jamaah sekalian, yang keempat, untuk menghadapi wabah
Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa qala ghairuhu man qala ayyamal waba, orang yang mengucapkan kalimat ini pada waktu terjadi wabah, apa yang diucapkannya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuhallu bihal uqad wa tukshafu bihal qurab wa tashrahu bihal sudur wa tuyassaru bihal umur wa sallim. Itu kalimat yang diucapkannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuhallu bihal uqad wa tukshafu bihal qurab wa tushrahu bihal suduru wa tuyassaru bihal umuru. Maka kata sebagian ulama rahimahullah, beliau mengatakan salima biidznillah, maka orang tersebut akan Allah selamatkan dari wabah yang sedang terjadi. Jadi ini merupakan kiat-kiat yang diajarkan langsung dalam agama oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Tadi yang pertama, sunnahnya adalah menyisir dua alis kita dengan sisir pada waktu terjadi wabah di mana-mana, maka akan dijamin oleh baginda Rasulullah SAW, orang tersebut diselamatkan dari wabah. Yang kedua, dibaca kalimat ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal hayyun qayyumun samadun baqi lahu kanafun waqi. Yang ketiga, bangun tidur baca 4 kali kalimat yang diedarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Yang keempat, ucapkan kalimat salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Selamat kalimat yang tadi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuhallu bihal uqad wa tukshafu bihal qurab wa tushrahu bihal sudur wa tuyassaru bihal umur. Ini semua merupakan kiat dalam agama yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.